Ay, meron tayong, ano ngayon, meron tayong checker yan, si Bossing, oh. Yan. Mga mekaniko rin nata, oh. Ang gagaling, eh. Yan, oh. Ano, boss? Okay na? Okay na po, boss. Okay, boss. Okay, boss. Thank you, boss. Thank you. Okay, sold. Sold na. Okay na. For sale na rin, mga bossing, oh. Pinalitan lang ni boss yung, ano, mugs. Yan. Request niya, request. Additional na lang siya. Yan. Yan. Yun. Salamat, bossing. Yun. Sold. Yun. Thank you.